का और उनकी पूरी टीम का और उनकी पूरी कलीसिया का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मौका दिया कि हम इस जगह पर आए और खुदा के कलाम को बयान करें। हालेलुया। कितने लोग खुश हैं कि आज हम खुदा के कलाम को सीखेंगे और इसके कलाम से हम बरकत पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि खुदा का बंदा दाऊद जो था वो भी ये कहता था कि मैं खुश होया जो मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए। हालेलुया। तो आज हम यहोवा पाक के घर में है, उसकी हुजूरी में है और आज हम शादमान भी हैं। हालेलुया। तो आए हम खुदा उनके जिंदा और खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखेंगे मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत में देखेंगे कि खुदावंद आज हमें और हमारी जिंदगी के अंदर इस तरह काम करता है। हालेलुया। मत्ती रसूल की अंजील उसका 6 बाब की 16, 17 और 18 आयत के अंदर हम देखेंगे, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा उनके सुने जाने पर बरकत हो, खुदा उनका शुक्र हो। आज हम रोजे के मुताल्लिक सीखेंगे। इसके बेशतर के खुदा के खादम ने आपको बहुत सिखाया होगा। मैं तो एक छोटा सा खादम हूँ, लेकिन जो भी खुदा आज इस रोजे के मुताल्लिक आपकी जिंदगी में इस कलाम के जरिए अजीब काम करने को है, वो आज हम खुदा के कलाम में मुकद्दस में से सीखेंगे। क्योंकि इसके कलाम में लिखा है कि वो अजीब मशीह खुदा कादिल मुतलक और अब्दियत का बादशाह। हालेलुया। और हम देखते हैं कि खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर यहाँ पर हमें रोजा रखने की तरीकेकार बताया गया है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी के अंदर रोजा रख सकते हैं और किस तरह हम अपने आप को बंदगी के अंदर खुदा के साथ मिलाप रखते हैं। यहाँ पर खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर बताया गया है कि हमने रोजा किस तरह रखना है। और आज हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम रोजा नहीं रखते हैं, क्योंकि आज हमारे जिंदगी के अंदर एक अजीब कैफियत है वो हमारे अंदर आ चुकी है और हम खुदा के कलाम मुकद्दस के मुताबिक रोजा नहीं रखते। हम रात को रोजा रखते हैं कि रोजा रखना है या नहीं रखना है। हम इस बात को सोचते हैं कि रोजा रख ले या ना रखे, लेकिन खुदा के कलाम में मुकद्दस के अंदर वासिया लिखा गया है और कहां पर लिखा है कि जब तुम रोजा रखो, वहां पर आपको यह नहीं कहा गया कि आपने हर रोज जो है और हर वक्त क्या करना है, रोजा के अंदर रहना है। लेकिन यहाँ पर खुदा हमसे बोलता है कि जब तुम रोजा रखो और अपना मुंह क्या कर दो और अपने सर पर क्या कर तेल लगा और अपनी सूरत क्या कर उतार नापना, ताकि तेरा भाव जो पोशीदगी में है तुझे रोजा दा जाने। लेकिन आज हम ये रोजा रख
मजबूत है, लेकिन जिस्म क्या है? कमजोर है। हम रोजा के अंदर हमारा जो जिस्म है वो कमजोर हो जाता है, लेकिन हमारी जो रूह है वो मजबूत होती है, ताकि हम खुदा के साथ और ज़रा गहराए तौर पर उसके कलाम की बातों को सीख सके, हम खुदा के साथ बातें कर सके। ये नहीं कि हमने रोजा रखा है और फाका काटना है, ये आपका रोजा नहीं है। रोजा वो है कि आप खुदा के साथ वक्त को गुजारे, आप खुदा के कलाम के साथ अपने वक्त को क्या करें? गुजारे। ये आपका रोजा है। ये वो रोजा नहीं कि हम लोगों को बता सके कि हमने रोजा रखा है। और कुछ लोग जो है इस दौर के अंदर ये समझते हैं कि रोजा जो है मसीह कौम के ऊपर भी फर्ज हो चुका है, लेकिन यहाँ पर हम खुदा के कलाम मुकद्दस में से देखते हैं कि हमें किसी जगह पर यह हवाला नहीं मिलता है कि रोजा जो है हम पर फर्ज है। लेकिन खुदा के कलाम में मुकद्दस के मुताबिक जो रोजा है वो मकसद का रोजा रखा गया है। हम पर कोई रोजा फर्ज नहीं है, बल्कि ये रोजा जो है वो मकसद है। जब हम रोजा रखते हैं तो हमारे रोजे के अंदर ये मकसद होता है कि हमने खुदा के साथ किस तरह चलना है। और आज हम खुदा के नबी और रसूलों को भी देखते हैं कि जब उन्होंने रोजा रखा और उनके पीछे एक मकसद था। हम खुदा के बंदा यिर्मयाह नबी को देखते हैं कि जब खुदा ने उसे कहा कि तू नैनवा शहर के अंदर जा और वहां पर क्या कर, तू मेरे नाम की खिदमत कर और उन लोगों को बता कि तुमने गुनाह किया है, तुम्हारी जिंदगी के अंदर गुनाह है, और मैं आगे आने वाले 40 दिन के अंदर मैं नैनवा शहर को क्या करूंगा? तबाह और बर्बाद कर दूंगा, क्योंकि उनकी जिंदगी के अंदर ये गुनाह था। वो खुदा से दूर हो चुके थे, वो खुदा के कलाम को नहीं जानते थे, वो दुआ करने वाले लोग नहीं थे। बल्कि जब भी कोई खुदा का खादम उस शहर में जाता और उनको मारते और कत्ल कर देते, ताकि वो खुदा के कलाम को ना जान सके। जब खुदा ने अपने बंदा यूना नबी से कलाम किया और यूना नबी ने कहा कि ऐ खुदावन, ऐ रब्बुल अफार, जब मैं उस जगह पर जाऊंगा तो वो मुझे भी मार देंगे, क्योंकि वो लोग गुनहगार हैं, वो लोग तेरे कलाम को नहीं जानते, वो लोग तेरे कलाम की बातों को सुनना नहीं चाहते। लेकिन खुदा ने उससे कहा कि नहीं, तू उस शहर में जाएगा और तू मेरे कलाम की खिदमत करेगा। और जैसे ही खुदा का बंदा यूना नबी उस शहर के अंदर जाता है और उन लोगों से वो खुदा के कलाम की बातों को बयान करता है, वो नहीं सुनते, वो खुदा के कलाम को नहीं सुनते। लेकिन वो हर रोज उनकी जिंदगी के अंदर खुदा के कलाम की बातों को बयान करता रहा। और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि नैनवा शहर के लोगों ने रोजा रख लिया, यहाँ तक कि खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि शेर, हुआ बच्चे और जानवर तक उन्होंने रोजा रख लिया। और खुदा का कहर, और खुदा ने जब उसे शहर को बर्बाद और तबाह करना चाहता था, उनके रोजा के वसीला ने खुदा ने अपने कहर को रोक लिया। ताकि उनकी जिंदगी में अब खुदा की बातें ठहर चुकी थी। वो जान चुके थे
कि जब हम रोजा रखेंगे तब बहुत सारी आफतें, मुसीबतें हमारी जिंदगी में से टल जाएंगी और हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते रहेंगे, ताकि खुदा का कलाम हमारी जिंदगी को तब्दील करने वाला है। वो ला तब्दील कलाम है, क्योंकि वो जब भी बोलता है हमें तब्दील कर देता है। और इसी तरह खुदा के बंदा दाऊद ने भी रोजा रखा था। उसने इस मकसद के लिए रोजा रखा था कि उसका बेटा अचानक से बीमार हो जाता है और खुदा ने उसे कहा कि अब मैं तेरे बेटे को क्या करने को हूं, मारने को हूं। और दाऊद ने फौरन से रोजा रख लिया और उसने 100 दिन तक रोजा रखा, टार और अपने सर पर राख डाल ली, ताकि खुदा जो है वो मेरे बेटे की जिंदगी को क्या करेगा, बख्श देगा। लेकिन उसकी जिंदगी के अंदर ये गुनाह था और खुदा ने दाऊद से कह दिया था कि मैं तेरे बेटे को मार दूंगा, क्योंकि तेरी जिंदगी के अंदर ये गुनाह है और मैं नहीं चाहता कि मेरे बंदा की जिंदगी के अंदर ये गुनाह हो और वो गुनाह के वसीला से दुनिया में सामने आए। इसलिए खुदा ने उसके बेटे को मारने का इरादा रखा। लेकिन जब दाऊद को बताया गया कि आपका बेटा मर चुका है, तो दाऊद ने क्या किया, फौरन से अपना टार ओढ़ा और कपड़े को चेंज किया, मुंह धोआ और हैकल में जाकर खुदा उनका शुक्र अदा किया कि मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। यहां पर हम देखते हैं कि खुदा ने उसके रोजे को नहीं कबूल किया, जबकि खुदा का कलाम में मुकद्दस में लिखा है कि जब तू रोजा रखे बक बक ना करो और पोशीदगी के साथ, ताकि तेरा आसमानी बाप तुझे क्या करे, रोजादार जाने। खुदा जानता था कि दाऊद ने रोजा रखा है, इसके बावजूद खुदा ने उसके बेटे को मारा, क्योंकि वो गुनाह की हालत के अंदर था। क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा की आग गुनाह नहीं देख सकती। और इस तरह खुदा अपने लोगों की जिंदगी के अंदर काम करता है। खुदा अपने लोगों को तब्दील करता है। वो नहीं चाहता कि मेरे लोगों की जिंदगी के अंदर ये गुनाह ठहर जाए, क्योंकि खुदा ने और उसके बेटे ने और उसके मार खाने के वसीला से हमने नजात पाई है। और उसके कलाम में लिखा है, मैं दुनिया में इसलिए आया ताकि तुम नजात पाओ और कसरत की जिंदगी। और आज हम कसरत की जिंदगी, और ना ही कलाम हम पर इस बात का जोर देता है कि हम रोजा रखें, बल्कि खुदा का कलाम कहता है कि जब भी तुम रोजा रखो और रियाकारों की तरह अपनी शक्ल को, अपने चेहरे को उदास ना बनाओ, ताकि लोग तुम्हें क्या करें, रोजादार जाने। बल्कि कौन जाने, जो खुदावन है, जो खुदा बाप है, जो आसमान पर इसका अजर देने के लिए वो बैठा है, वो जाने कि तूने रोजा रखा है। और खुदा के कलाम में लिखा है कि जब तुम रोजा रखो और अपनी रोटी किनको दो, गरीबों और मस्कीनों को दो, ताकि तेरा रोजा जो है वो आसमान पर मकबूलियत की सूरत में पहुंचे और इसका अजर जो है वो खुदावन आपको देगा।
हम क्या करते हैं, रोजा रखकर अपनी खुराक को क्या करते हैं, सेव करना शुरू कर देते हैं, उसको बचाना शुरू कर देते हैं, ताकि हम कल के लिए इस खुराक को अपनी जिंदगी के लिए रख छोड़े। जब हम कल रोजा ना रखे तो ये खुराक हम खा सके। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जब तुम रोजा रखो और अपनी रोटी भूखो और मस्कीना और आवारा को दो। हम हरगिज़ ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम रोजा रखकर सेविंग करना शुरू कर देते हैं। हम रोजा की सूरत के अंदर, अपने मन ही के अंदर इस लालच को पैदा करना शुरू कर देते हैं। हम रोजा कम और सेविंग की तरफ ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन खुदा का कलाम इस तरह नहीं कहता। और खुदा, अगर हम पुराने अहदनामा के अंदर पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा हमसे कहता है कि कौन मेरे लिए रोजा रखता है। यहाँ पर खुदा वाज़िया हमसे कहता है कि कौन मेरे लिए रोजा रखता है। और खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जिसने खुदा के लिए रोजा रखा। और खुदा हमें हर चीज का तरीका बताता है कि रोजा किस तरह रखना चाहिए। रोजे के तरीकेकार उसने बता दिया है। और जब तुम रोजा रखो और अपनी सूरत को उदास ना बनाओ और अपने सर पे क्या कर, तेल डाल, और तो अपने मुंह को क्या कर, धो, और तेरा बाप जो पशीदगी में है तुझे रोजादार जाने। हम हरगिज़ ऐसा नहीं करते हैं। हम खुदा के कलाम की बातों पर अमल नहीं करते हैं। अक्सर हमने रोजा रखा होता है और सर पर तेल नहीं होता है, और हम बता रहे होते हैं कि हमने रोजा रख लिया है। रोजे का ये मकसद नहीं है। जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा का जलाल हमारी जिंदगी के ऊपर जाहिर होना शुरू हो जाता है। खुदा की बरकतें हमारी जिंदगी के ऊपर आना शुरू हो जाती है। और हम देखते हैं खुदा के कलाम मुकद्दस के अंदर, जब खुदा के बंदा मूसा ने रोजा रखा और वो 40 दिन और 40 रात वो फाके रहा और खुदा के साथ वो बातें करता रहा, और खुदा से उसका मुकाशवा उसकी जिंदगी के ऊपर उतरता रहा, और खुदा का जलाल उसकी जिंदगी के ऊपर ठहर चुका था। और जब पहाड़ से वापिस आता है और बनी इस्राएल कौम उसे कहती है कि ऐ मूसा तू अपने चेहरे को क्या कर, छिपा ले, क्योंकि हम खुदा के जलाल को नहीं देख सकते। जब हम खुदा के साथ वफादारी के साथ जब हम रोजा रखते हैं तो खुदा अपने मुकाशवा के साथ आपकी जिंदगी को भर देता है और आपकी जिंदगी को तब्दील करता है, और आपके चेहरे पर खुदा का जलाल जो है वो जाहिर हो जाता है। इसलिए खुदा ने हमें हर तरह का रोजा रखने का तरीका भी बताया, ताकि हम खुदा से बरकत को हासिल कर सकें, हम खुदा के कलाम को सीख सकें, और खुदा का रूह कुदस जो है वो हमारी जिंदगी के ऊपर जुम्मश करता रहे और हम उसके रूह कुदस से भर जाए, उसके रोजा के वसीला से। और खुदा का कलाम में लिखा है, और वो कहता है कि तुम जब रोजा रखते हो तो किस चीज का रखो, अपनी आंख का रोजा रखो,
اپنے کان کا روزہ رکھو اور اپنی زبان کا بھی کیا کرو؟ روزہ رکھو. یہ آنکھیں اس گناہ کو دیکھ نہ سکے جس کے لیے میں نے تم کو بولا ہے. یہ کان آپ کو اس گناہ کے اندر سنائی نہ دے جو ہم گانے سنتے ہیں, جو ہم یوٹیوب کے اوپر ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور ہم سنتے ہیں جو ہمارے لیے گناہ کا باعث بنتا ہے. اور یہ کان ایک دوسرے کے لیے چغلی کا باعث بنتے ہیں. یہ آپ کی زندگی کے اندر روزہ نہیں ہے. اس لیے خدا نے کہا کہ تم اپنی آنکھ کا روزہ رکھو, اپنے کان کا روزہ رکھو اور اپنی زبان کا بھی کیا کرو؟ روزہ رکھو, تاکہ یہ عیب جوئی نہ کر سکے, یہ گناہ نہ کر سکے, یہ جھوٹ نہ بول سکے. جب بھی یہ آپ کی زبان بولے تو سچائی کے لیے بولے, کیونکہ اس کے کلام میں لکھا ہے کہ سچائی سے تم واقف ہو اور سچائی تمہیں آزاد کرے گی. اور آج ہم ان چیزوں کا روزہ نہیں رکھتے, نہ ہم اپنی سوچ کو تبدیل کر سکتے ہیں, نہ ہم اپنے خیالات کو تبدیل کر سکتے ہیں, اور نہ ہم روزے کا رکھتے ہیں کہ یہ ہم نے روزہ رکھا ہوگا. یہ خدا کے کلام کی اس کے کلام کی باتوں کے مطابق ہم نے روزہ نہیں رکھا. ہم نے روزے کو بھی آج اس دور کے اندر فیشن بنا رکھا تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں, تاکہ ہم یہ روزہ جو ہے دنیا کو دکھا سکیں. اس لیے کلام واضح کہتا ہے, اور تم غیر قوم کی طرح اپنی صورت کو اداس نہ بنو. جب ہم گناہ کے اندر ہوتے ہیں, جب ہماری آنکھیں گناہ کو دیکھ رہی ہے, ہمارے کان گناہ کو سن رہے ہیں, تو ہمارا روزہ نہیں رہ جاتا. ہم روزہ کے حالت کے اندر نہیں رہ جاتے, کیونکہ یہ ایک روزہ جو ہے ہماری زندگی کو تبدیل نہیں کر سکتا. یہ روزہ ہمیں گناہوں کی معافی نہیں دے سکتا جب تک ہم ان چیزوں کا روزہ نہیں رکھتے. اور اس کے کلام میں لکھا ہے کہ اگر تیرا ہاتھ گناہ کرتا ہے تو اس سے تو کیا کر, کاٹ کے ایک سائڈ پر رکھ دے تاکہ یہ پھر گناہ نہ کر سکے. یہ یسوع المسیح کے منہ کی باتیں ہیں جو ہم سے واضح طور پر کہہ دیتا ہے, کیونکہ خدا کہتا ہے کہ میں نے تیرے گناہ کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا ہے تاکہ آپ پھر گناہ نہ کر سکیں. اب روزہ اپنی زندگی کے اندر اس مقصد سے رکھے کہ خدا ہمیں اپنے کلام کے مطابق ہماری زندگی کو چلا سکے, تاکہ ہم خدا کے کلام کی باتوں پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو خدا کے کلام کے مطابق گزار سکے. کیونکہ خدا کا کلام میں لکھا ہے کہ تمہیں اس راستہ پر چلنا ہے جو راستہ میں تجھے دکھاؤں گا. جب ہم روزہ رکھ کے خدا سے بات کرتے ہیں تو میرا یہ ایمان ہے کہ خدا آپ کے ساتھ ہم کلام ہوگا, اور آپ خدا سے پوچھیں کہ ہمیں بتائیں کہ ہماری اس زندگی کے اندر کیا مقصد ہے, اور آپ نے ہمیں اس دنیا کے اندر کس مقصد کے لیے بھیجا ہے, تاکہ میں اس مقصد کو پورا کر سکوں. اور اے خداوند میں بھی یہ کہہ سکوں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے. جب ہم خدا کے کلام کو اور اس کی باتوں کو اپنے دل میں رکھ لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں گناہ نہیں رہتا, کیونکہ یہ دل خدا کا مقدس ہے اور خدا اس میں رہتا ہے.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے جب روزہ رکھا تو کس کے لیے روزہ رکھا؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ اس نے ہمارے لیے، تاکہ ہم بھگ جائیں۔ وہ 40 دن اور 40 رات وہ فاقہ رکھا، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ آزمانے والا اس کے پاس گیا اور اس کو بیابان کے اندر لے گیا تاکہ اس سے کیا کرے؟ آزمایا جائے۔ اور ابلیس اس سے کہتا ہے کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو ان پتھروں سے کہے کہ وہ روٹیاں بن جائے، لیکن یسوع المسیح اسے کہتا ہے کہ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے جو اس کی زندگی میں ہے، جو اس کے کلام کی باتیں اس کی زندگی میں ہے، اس کے وسیلہ سے آپ جی سکتے ہیں۔ کیونکہ پولس رسول کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہیں رہا، اب مجھ میں مسیح یسوع زندہ رہا۔ جب آپ روزہ رکھ لیتے ہیں تو آپ کی زندگی میں یسوع مسیح آ جاتا ہے، وہ آپ کی زندگی کو تبدیل کر دیتا ہے۔ جب آپ آزمائے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ آپ کا یسوع کھڑا ہو جاتا ہے، اور رب ابلیس پر غالب آنے کی قوت آپ کو دیتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے جسم تو کمزور ہے لیکن روح مضبوط ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ہماری جنگ گوشت اور خون کی نہیں بلکہ ہماری جنگ ابلیس کے ان فوجوں کے ساتھ ہے جو ہوا میں رہتی ہے، روح ہوا کی صورت میں ہے۔ اور پولس رسول کہتا ہے کہ میں 24 گھنٹے ہوا میں مکے مارتا ہوں۔ وہ 24 گھنٹے ابلیس کے ساتھ لڑنے کی قوت رکھتا ہے، کیونکہ اس کی زندگی میں یسوع ہے، اس کی زندگی میں یسوع مسیح آ چکا ہے۔ اس لیے پولس رسول کہتا ہے اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مجھ میں مسیح زندہ ہے۔ اس لیے داؤد نے کہا کہ میں نے تیرے کلام کو اپنی زندگی میں رکھ لیا ہے کیونکہ تو میری زندگی میں ہے۔ اب تو مجھے بتا کہ میں کیا کروں کہ میں تیرے کلام کی ان باتوں کو اپنے اندر لے اور وہ کلام کی باتیں میں تیرے لوگوں تک لے کے جا سکوں تاکہ تیرے لوگ اس کلام کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہو جائے، اس کلام کے وسیلہ سے لوگ بچ جائے، تیرے خون بہانے سے تیرے لوگ بچ جائے، اور تیرے مار کھانے سے تیرے لوگ شفا پا جائے۔ اس لیے یسوع نے روزہ رکھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ اگر میرا بات سن جاتے ہیں خدا یہ مصیبتیں یہ آفتیں مجھ سے کیا کرتی ٹل جاتی، لیکن اے خداوند تیری مرضی پوری ہو۔ وہ باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا، اور یہاں پر ہم باپ کی مرضی کو پورا نہیں کرتے، ہم اپنی مرضی کو پورا کرتے ہیں، ہم اپنی ڈیمانڈز خدا کے آگے رکھ دیتے ہیں کہ خدا تو میری زندگی کے اندر سب سے پہلے یہ کام کر، پھر میں تیری شکر گزاری کروں گا، پھر میں تجھے اپنی زندگی کے اندر اپنا نجات دہندہ مانوں گا، پھر میں یہ جان جاؤں گا کہ یسوع مسیح جو ہے وہ زندہ ہے اور رب العباد زندہ رہے گا، کیونکہ وہ کہتا ہے میں مر گیا تھا اور رب تک عبد العباد کیا کروں گا، زندہ رہوں گا، اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی ہمیشہ کی زندگی پائیں گے۔ اس لیے کہ یسوع نے آپ کے لیے روزہ رکھ لیا، اس لیے کہ وہ آزمایا جائے، اس لیے کہ اسے صلیب پر لٹکا دیا جائے تاکہ آپ بچ جائیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنی ترقی چاہتا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کی ترقی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس لیے کہ وہ چاہتا تھا
کہ میری بیٹی میرا بیٹا جب بھروسہ رکھے تو وہ روح القدس کی قدرت سے بھاگ جائے. جب وہ بھروسہ رکھے کہ روح القدس کی آگ ان کی زندگی کے اوپر پھیل جائے. جب وہ بھروسہ رکھے تو وہ میرے کلام سے بھاگ جائے اور اس کے منہ سے میرے کلام کی باتیں نکلنا شروع ہو جائے. کیونکہ وہ کہتا ہے تو اپنا منہ کھول اور میں تیرا منہ برکت سے بھر دوں گا. جب اس کی حضوری میں اپنے منہ کو کھولتے ہیں تو وہ اپنے کلام کی باتوں کو بھر دیتا ہے اور کہتا ہے سننے سے ایمان پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے. اور ہم مسیح کے کلام کی باتوں کو سننا پسند نہیں کرتے. ہم کلام سے ہٹ کر اپنی بات کو آگے رکھتے ہیں کہ نہیں میں نے جو کہا ہے آپ نے اسی طرح روزہ رکھنا ہے. جیسے میں نے بولا ہے آپ نے اس طرح روزہ رکھنا ہے. لیکن یہاں پر واضح خداوند یسوع المسیح ہمیں اپنے روزہ رکھنے کے متعلق ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں کس طرح روزہ رکھنا ہے. اور ہماری زندگی کے اندر روزہ مقصد کا روزہ ہے. یسوع کی زندگی کے اندر ہماری زندگیوں کو بچانے کا مقصد تھا. اس لیے اس نے 40 دن اور 40 رات واقع رہ کر اور بیابان کے اندر اس نے خدا کے ساتھ باتیں کی اور خدا سے وہ آنے والے وقت کی باتوں کو سیکھتا تھا تاکہ وہ جس جگہ پر بھی جائے اس کے نام سیکھے. گواہی ٹھہر جائے. یسوع نام کی گواہی اس کی زندگی کے اندر ٹھہر جائے. اور آج کل ہماری زندگی کے اندر بھی گواہی جو ہے سیکھی اور سکھائی گواہی ہوتی ہے. ہمیں پہلے ہی بتا دیا جاتا ہے کہ جب آپ نے گواہی دینی تو جا کے پاسٹر صاحب کا نام لینا. ایسے ہی ہے. آپ نے یہ نہیں کہنا کہ میری زندگی چ یسوع نے کام کیا. کہنا کہ پادری صاحب نے دعا کی تھی تو میری زندگی تبدیل ہو گئی. ہم کون ہیں؟ ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم آپ کو تبدیل کر سکیں. ہم آپ کی زندگی کے اندر دخل اندازی کو لے کر آئے نہیں، لیکن یہ خدا کا روح القدس ہے جو آپ کی زندگی کو تبدیل کرتا ہے. وہ آپ کی زندگی کے اندر خدا کام کرنا چاہتا ہے. خدا یسوع مسیح آپ کی زندگی کے اندر آنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں تیرے گھر کے دروازے کے باہر کھڑا دستخط کرتا ہوں کہ تو دروازہ کھول اور میں کیا کروں گا تیرے ساتھ اندر رہ کر تیرے ساتھ بیٹھ کے کیا کروں گا کھانا بھی کھاؤں گا اور تجھے زندگی کی باتیں بھی بتاؤں گا. اور جب ہم یسوع المسیح کو اپنی زندگی کے اندر لے لیتے ہیں اور وہ ہمیں ہمیشہ کی زندگی کی روٹی دے دیتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی تو میں ہوں اور جو کچھ میرے پاس آتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی زندگی میں ڈلیور کرتا ہوں اور اس کو میں اپنا روح القدس انعام میں دیتا ہوں تاکہ وہ تمہیں آئندہ کی کیا کرے خبر بتا سکے. اور یہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم خدا کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں جب ہم خدا کے ساتھ باتیں کر لیتے ہیں جب ہم روزہ رکھ کے خدا کے کلام کی باتوں کو اپنی زندگی میں لے لیتے ہیں اور خدا کی آواز کو سن لیتے ہیں. اس لیے خدا ہم سے پکارتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ میں آپ کے دل کے دروازے پر دستخط کرتا ہوں. کب میری بیٹی اور میرا بیٹا دروازہ کھولے اور میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کچھ وقت کو گزار سکوں. آج ہم کس ایسا نہیں کرتے. آج ہماری زندگی کے اندر ابلیس کام کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ نہیں میری زندگی کے اندر آپ
इससे बढ़कर और कोई नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ये चाहता है कि तुम छोटे बड़ो और आसमान पर तुम्हें बड़ा अवसर दिया जाएगा जब आप रोजा रखकर अपने आप को छोटा कर लेंगे और आसमान की बादशाही आपको मिल जाएगी। ये है आपकी जिंदगी में रोजे की सूरत में जब आपको खुदा बरकत देता है, जब आप रोजा की सूरत के अंदर खुदा के पास चले जाते हैं तो खुदा आपको कसम के साथ बरकत देता है। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा की हज़ूरी में झुकेंगे और उसी के नाम की हम शुक्रगुजारी करेंगे। सब अपनी आंखों को बंद करें।